Hello mga kabuchi! So mga kabuchi, good morning. Welcome to our garden. So today, we are still on week 33 mga kabuchi. So last week, it's still at 32 mga kabuchi. But I still need to check the calendar if I miss the counting mga kabuchi. But this will be our week number 33 garden story mga kabuchi. So look at my ampalaya mga kabuchi, they are beginning to be wild. And right here mga kabuchi, we have an ampalaya, a good size. But I think this is for harvest next week mga kabuchi. Oh, look at the bottom of this fruit mga kabuchi. It's not yet, it will still develop mga kabuchi. And then, look at so this garden mga kabuchi, this particular garden mga kabuchi, we already tried planting onion, carrots, pak choy, mga kabuchi, but then it still turned out to be devastated mga kabuchi. So we really have a problem with this garden. I think this soil will take time before it will develop mga kabuchi. Though we're not discouraged mga kabuchi because there are living organisms here and proof to that are this one mga kabuchi. So we will just wait for them to develop the soil, and then maybe our next plant here mga kabuchi will get better as time comes mga kabuchi. So ano na lang mga kabuchi, wait and see. But I have to remove this one mga kabuchi. So the grasses mga kabuchi are doing well if put in this garden. But if these edible plants mga kabuchi, they are striving. And we have a surprise here mga kabuchi. Oh, this one, very cute talong. So we have one fruit here. And the silly is having a hard time mga kabuchi. And then our talong, we already cut some of the branches mga kabuchi over here. And then as a result, new sprouts develop mga kabuchi. And then our ginger, they were planted around December last year mga kabuchi. So they are turning 8 months this week. And then I already googled on when I can harvest the ginger, and it says 10 to 11 months. So maybe by October and November, we're going to harvest our ginger already. We can start harvesting, and then we will also plant some ginger here mga kabuchi. So we will transfer the ginger from here to here. So let's wait for that. But first, kinako na dyan yung ampalaya. This is already for harvest mga kabuchi. So this could be my breakfast during this weekend. Oh. And then we also have another ampalaya here mga kabuchi. We only have few, but it's okay. And we have one here. So this one cannot grow big mga kabuchi. And look at this ko ano. So I think this not yet mature, but could be harvested. And this one mga kabuchi, I think this already mature. No? So we still have few bunga mga kabuchi.
Oh, we have this one. Oh, this is already promising, mga kabutchi. Let's try to put it here. Okay, so that's what happens to our ampalaya, mga kabutchi. We only have few fruits, but still, we are happy, mga kabutchi. Oh, we have another one here. So, nanay kasabay to si Kuan. So, since we have already another one here, and then we have there, and here, bigger naman here. Whew. Oh my, ampalaya. You were giving me few fruits. But at least the N6, mga kabutchi, the one which looks like a small turtle, the orange, the bug. I forgot the bug, black back. I forgot the name of the insect, mga kabutchi. They are still not here, mga kabutchi, and I am quite happy because my ampalaya will live longer without those bugs, mga kabutchi. If they come in, then I will have problems with my ampalaya, mga kabutchi. And then the lime, mga kabutchi. So, we have new branches, mga kabutchi. 1, 2, 3, 4, and 5. So, it is really effective, mga kabutchi, to if you want your lime to develop faster, mga kabutchi, you have really to remove the fruits, mga kabutchi. So, after a year, mga kabutchi, I know this lime will grow bigger na. Diba? Very good, very nice. And then the wild ampalaya, mga kabutchi. Oh. So, it will also be, it will develop, sad, mga kabutchi. We also have another wild ampalaya here, mga kabutchi. We will let it grow, mga kabutchi. So, they are going to replace our old ampalaya, mga kabutchi. So, this one will become older na, mga kabutchi, and me and its life na. And then the gabi here, mga kabutchi. I'm not sure yet if I am going to let them live, mga kabutchi. Maybe the big worms are bearable, mga kabutchi. What do you think? And then, our lemon, mga kabutchi, this one already have 3 branches, mga kabutchi. Very promising one. So, ana na siya. And then, this one, mga kabutchi, this branch, mga kabutchi, is really exhausted. Oh. It did not have the power to produce new branches na, mga kabutchi. But okay, at least I know that this one will already survive because we already have these new branches, mga kabutchi. Maybe I need to cover this one, no? Very kuan naman sad good kay, mga kabutchi. Oh, look at that, mga kabutchi. Oh, I don't know why they are removing the skin of the lemon, mga kabutchi. Maybe because so that it will fight for its fruit. So here's the fruit, mga kabutchi. Oh. The fruit is still here. So right now, mga kabutchi, we will not be having some garden activity, mga kabutchi. I'm not sure if I have to start planting ginger over here na po, mga kabutchi, no? But you know, let's wait for the first 5 ginger plants to be harvested before we will start it in the other area. And look at the ginger, mga kabutchi. I think ginger is good in correcting your soil. What do you think, mga kabutchi?
Maybe if I plant some ginger on some parts of my raised beds where I have problems, mga kabuchi, maybe it can solve my problem also over there. So, maybe lang. Maybe. So, I hope these talongs will do well na mga kabuchi. I think they are competing with the malunggay. Kumustang chicken ni mo, Ting? Daghan natin? Hala, daghana na ni magbuhion nun, Ting. Daghana nag-chicken, no, mga kabuchi. Mauna na iyang chicken. Pila na ang monthly expenses di mo sa imong chicken, Ting? Nagtingob na ka? Pero mga 1,000 na po. Kay 1,000 man ang isa ka sako, di ba? Ang kinsinas di mo. Pero at least no, maka-afford na kang buhay og ingon ana nga chicken. Kadaghan na ana nila, oh. Ingon sa gani si Adi, si Roy, kina na po din ha. So, sa ato pa, daghan na po ng iyahang mga chicken. Mas daghan pa si imo ha. Ako sang ipagamay akong bantam ay murag ako siguro ipapuo ako ang bantam tinting. Kay muon lang sana akong masitasan. Ang problema mangun ako kay ang mga ilaga. Ay, nawa ra dito, nawa na. Ang ilaga ba naglungag na gid sila, ni puyo na sila. Ako na obserbahan ka to bitang ilaga sa lubi, wala na baya didto. Kanang tanom na akong gibutang ba. Wala may makaano nga. Oo. Imo wala pa ni diri gilaga. Ay, wala hawan lang yun. Yan, tangkal din ako pataas na. Gusto ko ilaga, Andre. Klaro ng ilaga. Basta kato dito. Papahuwayan sa tunako ako sa tong butangan og mga philodendron. Managhan man namong philodendron ni Adi. Ari lang sa mi sa mga plants na. Then kuam sang bantam nang ang lawg ba may imuha mabaligya mo gud nimo imuhang mga chicken, mga roaster dimo. Mamaligya na kag bayo. Abi na ko di jud ka maligya. Mas maayra magud na gud i-convert nimo sila into cash. Kung magbilin lang gud kag gwapa-gwapa diha, di man gud kahinganlan imong i-retain ang tanan. Mupili ra ka ba? Para cost effective ka ba kay gamay ra imong kanara mga nindot na mahimungaan. Kumbati na himungaan kay ko. Kapag po kay manok dito sa ubos. Pito? Walo ka hiniktan. Mga inanag edad. Asa naman tong bantam ni Rio? Simi bantam. Survive ka? Ato dito? Hambagiroon gapon. Mga special din ni imong chicken diri di ay. Mga gwapo. Ang mga waka kauyon mo ra dayto adito. For sale. Ngato sa sila nga grupo mo to imo itigbak kay inig ka kanang naay manong. Hulbot-hulbot. Mansa? Nasa mga kauban dyan, may mga manok, pero kasi di manari. Kay di masagod lalim nang magbuhi ka og manok.
Nya, feeling na ko, maglisod sad siguro ka, oy, imuhang manok ba, panitan, mapildi, luoy, kay ka, kay imuhang mong manok, ikaw gagamba. Murag masakit ang kapildihan kung imuhang manok, kay sa igora ka ni Abay, no? Pero may lang performance yan, bisa mabihag lang. Mabihag yan, may performance, kaya ka punta patay yan ba? Ah, Bisa ka naman kuha niya, bisa ka naman ma-proud sad ka, mura ka, og kuhan. mabihag na, ang kontra mo samat. Ihawag na. Yawon, luoy kayo, murag, di maayong pagkakuana, di ay. Wa ni perform. Sa mga kabutsi, we have an intermission number. Our kuan mga kabutsi, this is our string beans mga kabutsi. I don't know if it's very thin manggod mga kabutsi and very leggy ba. But I'm not sure if it will kuan mga kabutsi, if it will develop mga kabutsi. So, just let them be mga kabutsi. So, at least we have small success here in our garden mga kabutsi. I am referring to my lemon and to the lime here mga kabutsi. So, ang kanijong lime mga kabutsi, mao jud ni ang kuan gid mga kabutsi. Bread and butter now of this garden. Kay if I am successful with the lime mga kabutsi, my sister will have less problem with the lime mga kabutsi. We use so much lime mga kabutsi. I'm also thinking mga kabutsi of planting another lime. But the problem is mga kabutsi is the space where I'm gonna put my other lime mga kabutsi. Should I put it in another corner mga kabutsi? I don't have really another area for the lime mga kabutsi. So that's another problem mga kabutsi. My lemongrass here mga kabutsi. I don't know what happened to them mga kabutsi. Nagkasakit. White aphids. Naa siya sakit mga kabutsi. So, mga kabutsi, this is going to be the end of our video. Thank you for watching. Bye-bye.